Okay, so blessed evening no kanatong tanan. Welcome nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio, no? Sibug diri gamay. Then Alia, Akisya sibug-sibug dito ayog atras diri. No? So, I am your host, Pastor Jorim Canilio. Today is Monday, no? Monday, June 2, 2025, no? So glory to God, shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no? Welcome no sa ano na, welcome no sa nga programa sa Ginoo, no? Salamat gid sa inyong suon tarong ba, welcome sa nga programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. Salita siya like na ba ay pag binuang bakagalive na tagatanaw na sila. Sali ka. Ay pagara. Okay, so blessed morning no na nag-joke ram din ang isa day. Ay pagsigig. Pangagan ta ka karon. Ipon. Wala rin ng ipon. Okay, so blessed evening no kanatong tanan. Welcome ni nga programa sa Ginoo. Then shout out no sa ako nga sa amo nga trainer no sa computer. Grabe mo kamao. No, computer system services no kay Sir Aldrin ano to? Romalis. Tama ba, sir? No, so blessed evening no. Thank you for watching, sir. Glory to God. Then salamat gid sa Ginoo sa inyong kinabuhi dinata pa rin magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. So welcome kanatong tanan. Shout out sa tanan nga MOTLGC family no. So blessed morning, evening. Shout out sa Banban. Sige, shout out sa Banban. Kinsa kanit sa Banban? Shout out sa Pipito family. Pipito family. Ng ating Isel Victoriasi. Okay, shout out no sa poblasyon. No, poblasyon. Rabina family, ayan. Shout out ko sa Rabina family kang Kuya Rode, kang Atikat, kang Mikay, kang Inday, kang Steve, kang Mang Raven o kang Talbot. Okay, shout out po sa Manila. Kising. Sige. Mama, si Mama, si Ninang, si Ninang Abel, Si Kuya Sai. Kuya Sai, Okoan, Isel, At Helen, Okoan, Tita Ninit. Okoan, Okay, so shout out po sa Cagayan de Oro, no? Ha? Apa si Lula Linda? Ang apel si Lola Linda. Shout out na kay Lola Linda. Okay? Shout out po no kay Ma'am Dals Renz Flores no. So blessed evening po. Thank you for watching Ma'am Dals Renz Flores. No, shout out po no sa Manila. No kay Tita Tess, no Ate Tess Ramirez, no. Thank you for watching. And then shout out po kay Ma'am Wing Ireneo, no. Ma'am Wing Ireneo, blessed evening kanimo diha. Thank you for watching. Then shout out po sa municipal mayor Honorable Attorney Alf Estolante, no. So blessed evening no kaning tanan. Then kay atong governor province of Cebu no si Honorable Ma'am Familia Barry 4. Thank you for watching, ma'am. Then sa ato pod nga Honorable San Shimura no, our incoming congressman, and also is a mayor of Danbantayan no. So blessed evening kaning tanan. Shout out. Then shout out po sa Regas family, Nidea family, and then sa Canilio family no diya sa asa to? Udlot kinsa kanito la? Sing? Okay, sing si tatay. Tatay ba? Wala wa sa iglesia ng tatay. Tatay. Si tatay? Tatay. Ano siya pangalan? No, okay sa tatay. No, kay Tatay Jaime, no? Tatay Jaime, okay. Nanay. Okay, kalis mo nanay? Isa.
Isusa. Okay, Nanay Isusa. Nanay Shimmer. Okay, Nanay Shimmer. Okay, so shout out po no diya sa Kapis no kay Nanay Buday, Tatay Perting, kay Bayaw Riniji, and then sa mga Bandihas family. So blessed evening po. Thank you for watching. Don't forget to share this live no sa tanang mga viewers and listeners. Don't forget to share this live no bago kita padayon, magpamalandog sa mga sino, no magakanta na kita no. Pastora Kisia, drum dito ko. Sige, sibog-sibog para makita si Kisia. Yan, sibog gamay. Sige na, dali, paspas. Wala sa panalangin. Usga, dili. Hiner, makita mong dito ang drum.
Salamat. Kisiya, salamat kising. Salamat. Salamat. Naway, hindi ka pagkabis mag-open. Wala man. Yan lang yung Okay, so blessed evening no kanyang tanan. Welcome no sab no nining programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jurim Canilio. Okay, so shout out no kanyang tanan no, shout out no kay Ma'am Ida Huyo Adimapi. No, ma'am, blessed evening po. Thank you for watching. Then, Ma'am Ida Huyo Adimapi, ma'am, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, a wealthy life, a healthy life, a blessed life, a happy life, a joyful life are your portion. Sickness, diseases, problem, worries, worries are not your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. No, glory to God. No, glory to God. Then, Pastor Tess Ramirez, no, blessed evening, Ate Tess. Thank you for watching, no. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Glory to God, glory to God. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, prosperous life, a joyful life, peaceful life, wealthy life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you mightily in Jesus' name. Then also shout out no kay Pastora Minda Mahusaitero. Pastora, blessed evening kanina. No, thank you for watching no. Kay Fred, then kay Pastora Marivic, blessed evening kanina. Thank you for watching. Then Pastora Minda, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. Then, whatever your heart's desire, God give it to you mightily in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Okay, so glory to God, no? Glory to God, Jud, kaninyong tanan, kanatong tanan diya, no? Welcome ni nga programa sa Ginoo. No, Igzon, just comment down, no? Just comment down. Ganina, may ano ba yun? Taga saan ba yun siya? May ka-chat ako ganina from, I think, Uganda ba yun? No? Uganda ba yun, no? Uganda, no? Blessed evening dyan sa Uganda. So, just comment down, sir. I don't, it's hard to remember your name. No, dati daw he is a Hindu in his belief, but he always listen, no? He always listen to our program. He says, I try to understand your preaching, but I can't. Okay, Bisaya man. Pero maingon akong ginaganina, just comment down to notify me that you are here. You are there so that I can speak English for you. And then andyan din si Ate Tess, no? Magtatagalog tayo. Then andyan po si Pastor Adilia. Nabintan si Pastor Adilia kay kabalo-balo Bisaya, no? Makasabot ng Bisaya, no? So blessed evening, no? Kanyang tanan diha, no? Kay Dilia Doloroso Madami all the way from Cebu City. Pastor Adilia, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good wealth, good health, prosperous life are your portion in Jesus' name. Just comment down, just chat, no? Just chat. Ang layo natin din is isang message mo lang eh. No? So just chat, then okay. So I'll be I'll be there, but I'm here. Okay, so blessed evening po. Thank you for watching.
Okay, Pastor Adilia, Pastor Tessa Ramirez, then kay Pastor Aminda, no? So, blessed morning, blessed evening po. Thank you for watching. Okay, so, Mateo, no? Dilia, amen. Thank you po, Pastor. Thank you din. Ikaw, Dil, basta. Just chat lang. Chat lang, ha? Okay, so, Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Ang haba nito, pero sige lang. Sisig pa natin, no? Okay, so, Mateo. No, Mateo chapter 1 verses 1 to 17. No, so blessed evening also no kay Sir or Consyal man siguro ni siya karon. Kay Honorable Norbing Tautuhan, no, all the way from Dapdap or Tambungon ba 'yon? Dapdap I think. Dapdap or Tambungon. No, so blessed evening no kay Sir or Sir Norbing Tautuan. Tautuan. Oh, so blessed evening. I think Honorable Norving Tautuhan all the way from Tambungon. No, he's a counselor in Tambungon. So blessed evening kay Honorable Norvin Tautuhan. Thank you for watching, sir. Okay. Just comment down and then don't forget to share this live to others, no? Okay, so sa tong pagtuon pagpamaladong sa pulong sa Ginoo igsoon, please open your Bible with the book of Matthew chapter 1 verses 1 to 17. The word of God says, "Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni Haring David nga may nga kaliwat ni Abraham." Ato masaw na. Okay? Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang musunod nga mga kaliwatan. Si Abraham amahan ni Isaac, Isaac amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon, Juda amahan ni Perez ug ni Sera. Si Tamar ang ilang inahan. Perez amahan ni Hesron or Hesron. Si Hesron amahan ni Aram, si Aram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz amahan ni Obed or amahan ni Obed ug si Ruth ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Jesse, si Jesse mo'y amahan ni David nga haring David, no? Verse 6. Gikan kang haring David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia mo ang musunod. Hari David amahan ni Salomon, ang iyang amahan asawa mo si Urias, no? Kanhi Urias. Si Salomon mo ang amahan ni Rehoboam, si Rehoboam amahan ni Abias. Si Abias, no? Si Abias mo ang ama ni Asa, Asa amahan ni Josaphat, si Josaphat amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias, si Uzias amahan ni Jotam, si Jotam amahan ni Ahaz, si Ahaz amahan ni Isikias, si Isikias amahan ni Manasis, si Manasis amahan ni Amon, si Amon amahan ni Uzias, si Uzias amahan ni Joaquin o gangyang igsuon. The verse 12 to 16, gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia hangtod nga nataw ang Mesias mao ang musunod, no? Si Jeconias ama ni Siladad, Salatiel, si Salatiel ama ni Zerubabel, si Zerubabel ama ni Abiod, si Abiod ama ni Eliakim, si Eliakim ama ni Asor, si Asor ama ni Sadok, si Sadok ama ni Akim, no? Amahan ni Eliod, si Eliod amahan ni Eleazar, si Eleazar amahan ni Matan, si Matan ama ni Jacob, si Jacob ama ni Jose, si Jose bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa may 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 ka kaliwatan gikan kay David hangtod sa paggabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia ug ang 14 ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas, no? Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin siyang mga pulong, no? Magaampo kita. Yes, Father God, yes Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit. Gamhanan kang Diyos sa walang katapusan. In Jesus' name. Lord, I am just a microphone sa iyong pulong. Every word ng the Spirit and the life. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Without you, Lord, I am nothing. Holy Spirit, thank you for your presence right now.
nga naglukop nining area ug labos sa tanan. Lord, it is your program, not mine. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Without you, Lord, I am nothing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I am just a microphone sa mga pulo. Lord, si Apostol Paul, gidala yang pani ug mga tapis ngadto sa mga masakiton na nga ayos silang tanan ug nanggula datang mga espiritu. Lord, si Apostol Peter nalandungan siyang anino ang mga masakiton na nga ayos silang tanan ug nanggula ang datang mga espiritu in the name of Jesus. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners as they hear your word, as they watch this live, as they, Lord, as they hear the voice of your anointed servant, Lord, tanang gapos ni Satanas, tanang balatian, Lord, na nga ayo na in the name of Jesus. In the name of Jesus, Satan, Holy Spirit, I command you, be loose in their body right now in the name of Jesus. Go back to the Hades in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ. Most precious name. Amen. Amen and amen. Okay, so blessed evening, no? Kanyang tanan. No, kanatong tanan mga igsoon. Salamat gid sa igsoon, no. Shout out to sa aking pinsan na si Gladys. Okay, Gladys Di Ocampo diyan sa Quezon City. No, blessed evening, no, kay Ma'am Gladys Di Ocampo from Quezon City. And then kay Ma'am Dolls Renz Flores. Ma'am Dolls, I decree and declare, Ma'am Dals Renz Flores, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, victorious life, peaceful life, wealthy life, healthy life are your portion in Jesus' name. Sickness and diseases are not your portion in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for watching, Ma'am Dals Renz Flores. Okay? Igsoon. Sa atong pagtuon, no, pagpamaladong sa pulong sa ginigsoon, sa topic na to ba nga kanabi taong God is the promise keeper, no? Our God, your God is the promise keeper. No, ang Dios nga atong ginaalagaran, He is the promise keeper God. Hello? No? He is the promise keeper God. Muna kung mong sabton pag-ayo, no, kung atong tan-awon pag He is the promised keeper God. Panghatag pod. No. He is the promise keeper God, no. Muna kanimong tan-awon pag-ayo, salamat sa Ginoo. Kay na kay Dios nga ingon ana, no. Na kay Dios nga ingon ana igsuon nga kana bitong dili makalimot, no, dili siya makalimot sa mga gisaad diha kanimo igsuon, no. Di siya makalimot sa iyang gisadya kanimo igsoon. Ug muna ang pinakanindot tungod kay once musaad ang Dios, no? Once ang Dios musaad, hello, wala joy, dili gud pwede nga it promise it made to be broken. But ang Dios mo promise nimo igsoon, He will fulfill that promise, no? Mo ni salam niya ang nakanindot diya kay anak as Ginoo, anak kaniya, no mo siyang dat isip imo personal maluwas, sigurado jud igsuon nga mo hatag di kay mo promise akong di iya ginagbuhaton da nimo anak man kaniya, di ba? Mo nang pinakanindot nato igsuon, no? Yan ang pinakamaganda, no, sa ato nga numan kay may Dios ta nga anda mutuman sa iyang mga saadiri kanato, no? Hap na bag-o lang, no, bag-o lang na human ang eleksyon igsuon, no, bag-o lang natapos yung eleksyon, daming mga binitawan, no? Bakit? Daming binitawan ng mga promises, no? Ang mga, no, daming binitawang mga promises ang mga unsa ni, ang mga politiko. Di ba? May promise man nga 20 kilos ang kilo sa bugas, no? Nahimo lang propaganda para lang sa eleksyon. Ambot ka karon kung naapabagyapon na, no? Basig katarpon hapit ng eleksyon ang tag 20 kilong bugas. Batit ko yung tanong pagayo karon ka kumusta ka? Basig 20 ang 1/4. No. Muna ko na mo tanong pagayo kung atong sabton pagayo, daghan kaayong mga tao igsuon nga nagpromise but yet they never willing, no, to fulfill their promise.
You know what? I'm so blessed. You are so blessed that we have a promise keeper God. A God who is willing to fulfill His promise, whatever He promised to us. No? Dili siya Dios igsuon nga ka na bitang walay plano igo lang mo saad pero walay plano nga himuon igsuon. Hello, no? Batong batayan. Daghan kay igsuon nga nagpromise. Mga politiko pero tingala ta. Ang Dios gani magpromise, dili ka mo too. No? Pag ang Diyos yung ano ba Tagalog sa promise? Nangako, no? Pag ang Diyos ang nangako, hindi ka maniwala. Pero yung tao na nangako sa'yo, pinaniniwalaan mo, ano ka ba? Kabantay ka? Lami kay paminahon, no? Lami kay paminahon. Sarap sa puso kung may mga malalaking tao sa gobyerno o mga mayayamang tao na nag-promise ng tulong sa'yo. Di ba? Maraming tao, sarap sa puso, sarap sa pakiramdam na may tao, lalong-lalo na mayaman, may pangalan, no? May pangalan kapatid, pag mag-promise sila sa'yo, ay sarap sa puso. Para bang gusto mong ipagmamayabang na nangako sa'yo si ano, na ito yung tao na to, mayaman, tapos may pangalan, naniwala ka naman. You know what? Pero ang Dios gani igsuon ang mangako, dili lagi kamo tuo. No. Our God is a promise keeper God. Okay. So igsuon atong basahon. Tanaw nato kung ang Dios ba nga imong ginaalagaran, ano to? Ang Dios ba nga imong ginaalagaran tinuod ba nga a promise keeper God? Hello, tanaw na to ha. Kung imong tanong pag din sa verse 1, verse 1, mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat usab ni Abraham. Hello. No, kabantay ta? Kabantay ta unsay ingon sa Ginoo kay Abraham? Genesis chapter 12. Tanaw gali dayon son. No? Genesis chapter 12 verses, no? Genesis chapter 12. Oy, asa to? Tagay kog ganda ko. Tara. Genesis chapter 12 verses 1 and 2. No? Tanatig so na, usay tinuod ba gyud nga ang Dios ba saad ba sa gatuman ba sa isang saad, no? Basin baya dili, no? Genesis chapter 12 verses 1 and 2. Tanaw to ha? Genesis chapter 12 verses 1 and 2. Tanaw to that ang Dios nako nga akong ginalagar, He is the promise keeper God. No? Genesis chapter 12 verse 1 and 2. No? Genesis. Mahal, palihog daw ko na kuman. Genesis chapter 12 verses 1 and 2. Ang ginumiingon kang Abraham, biyai ang imong nasod og ang imong mga paryente og ang balay sa imong amahan og lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. No? Hatagan ko ikaw dagkong mga kaliwat o daghang mga kaliwat, ug may mo silang dakong nasod, panalanginan ko ikaw ug himuon ko ikaw ang bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Then verse 3, panalanginan ko katong magapanalangin kanimo o okay, apan tunglohon ko kato nagatunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Hello. Muna ko nimong tanawon pagigsoon, He is the promise keeper God. No, ingon siya the Abrahamic covenant, no? Abrahamic covenant igsoon. Kun kanang unsaan connect si Jesus ba? Si Jesus ba kapatid, konektado ba siya kay Abraham? No? Jesus connect to Abraham, the father of faith, signifying God's promise to bless all the nation through him. No? Pinaagi sa pangalan, pinagi kay Abraham, ang tanang nasod sa tibok kalibutan, igsuon, pagapanalanginan. No? Og si Jesus Christ,
nahimo siya nga si Abraham nahimo siya nga ancestor ni Jesus, no? So gikan sa chapter 1, no? Sa chapter 1 verse 1 gikan sa verse 1 down to verse 17, verse 1 to verse 17, makita mo diri ba that Jesus Christ really the descendant of Abraham. No? Genesis chapter 1 verses 1 to 17, makita mo the family of Jesus. Asa gikan si Jesus. Kabalo magsun ang pinaka-unique bitaw. Pinaka-unique igsoon itong mga Israelite nga mga tao. Ang mga Jews, ang mga Israeli nga mga tao, nga naman, matrace up jud nila kung asa sila gikan. No? Matrace up nila kung asa sila gikan. Ako kabalo. Ang ako lang nila, akong mama, akong lola, tapos ang mama sa akong lola, ang lola sa akong lola, hanggang dyan lang. No? Katong nangita mi sa yuta. No? So gikan sa kuha, kay Mama Jesusa, kay Lola Ingkar, and then kay kinsa tong mama ni lola ni mama? Si nakalimutan ko. Oh. 'Di ba? So parang ako, si mama, si lola, mama ni lola, lola ni lola, parang 5 lang. 5 lang yung alam ko eh. Pero yung mga Israel na to, kapatid, talagang malalaman nila kung saan sila galing. Matrace up talaga. May mga family tree talaga sila. Ikaw naman, saan ka galing? Sino bang lolo mo? Baka yung alam mo, pang 5 generation lang. Di ba? Muna ko mo itong pagayo, usa ka nindot kay nga butang ba, nga makita bitin mo nga, bisan pila pa kalibo ka tuig, hello, God will not plan na kana bitaw ko anon bitaw niya, pakyason bitaw niya ang mga saada sa imo ha. Hello. He is our promise keeper God. Mo na ingon ba nga, when God open the door, no one can shut off. When God close the door, no one can open. So when God promise you, hello, He will fulfill that. Di ba? Muna siya kanindot nga butang ba? Pero itong butang nga, what, di ba yung nang dangan kay mga sadi? Matthew chapter, okay, so, Matthew chapter 1, chapter 11, no? Matthew chapter 11, okay, no? So, Matthew chapter 11, verse 28. Yung nagino, come unto me, those who are being heavy laden, and I will give you rest. Duol kamo kanako, kamong wherean are heavy laden, kamong gipangkapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. No? Hebrews chapter 10 verse 13, no? Hebrews chapter 13 verse 5. No, the word of God says, He will never leave thee nor forsake thee. Dili gyud tabiyaan sa Dios. No? Once ang Dios mag-promise nimo. Hello. Once ang Dios mag-promise nako, He will fulfill that. No? Siguro dagan na kagisaan sa Ginoo. No? Dami na kang pinangako sa Dios. Ginoo, mga lagad ko nimo, Lord, ihatag nako ni Ginoo, mga lagad ko nimo. Hello. Ginoo, ihatag nako ni Ginoo, mga lagad ko nimo. Hello. Di ba? Pero gulat ka. No? Gulat ka na lang. Di ba? Kaya nga, minsan, nahihiya tayo eh. Naulaw tas Ginoo. Ano naman, daghan kaayo ta, no? Daghan kaayo ta og kan gipromise sa Dios. Gisaad sa Dios, no? Daghan kita gisaad sa Dios, mga igsuon, but yet, hello, no?
Dagan na kita gisaad sa Dios Ginoo, mga lagad ko Ginoo, ihatag mo sa ako ng mga lagad ko Ginoo. I will faithfully serve you. No? I will faithfully serve you, Lord. If you give me this, I will, I will serve you faithfully, Ginoo. Pero tingala ka. No? Tingala ka igsuon. Nganuman. Daghan kay tagisaad sa Dios, but yet ato lang ginakalimtan. No? Daghan tagisaad sa Dios, mga igsuon, but yet kinakalimutan lang natin. Parang wala jud kay plano igsuon nga buhato. Wa kay plano nga imong tumanon ang imong saad. Kabalo ka? Sad to say, dali ra kaayo ta makahimo og saad. No? Dali ra kaayo ta makahimo og saad ngadto sa Dios. Labi na kung naka sa panginahanglanon ay dali ra kay kamusaad sa Dios, mga igsuon. Pero ang problema lang, wala kay plano nga imong tumanon. Ngano man na? Ngano man nga dali kaayo ka makabuat og mga saad sa Dios, pero wala kay plano nga imong tumanon. Imong buhaton. Hello. No? Dali kayo ta makabot og saad ngadto sa Dios. Pero wala lagi kay plano lagi, no? Wala lagi kay plano lagi nga imong tumanon. Di ba? Yan ang pinakapangit no? Yan ang pinakapangit, mga kapatid. Ang dali-dali nating maggagawa ng mga pangako doon sa ngadto sa Dios, but yet, mga kapatid, yun bang maulawan ta kay wala jud ka nagtuman sa imong saad ngadto sa Ginoo ay. Di ba? Kumusta man ka? No? Kapila man ka nagsaad na sa Dios, no? Kapila na maka nagsaad sa Dios, mga igsuon, pero kumusta man? Gihimo ba nimo, no? Gituman ba nimo ang imong gisaad sa Dios, igsuon? Hello. Muna ang pangit, igsuon. O sa gani, magilty ta. Ang dali-dali nating, no? Ang dali-dali nating makagawa ng mga promises, but you have no plan. But you have no plan to fulfill it. Hello. Dapat, kapatid, dili tayo nana. Dapat dili ka ingon ana nga naman ang Dios is a promise keeper God. Kahit kung titingnan mo, kapatid, ilang libong taon na yung promise sa Dios. But he fulfilled it. Hello? Diba? Mga usay bitaw, ngano bitaw nga kita igsoon, ngano bitaw nga dagang mga butang nangalagad mata sa Ginoo, pero malang nagsimba ta every Sunday, aktibo ka sa church activities, but ang problema lang hindi ka naglilingkod faithfully sa Dios. No? Lalo na pag may kailangan ka, no? Lalo na pag dami mong kailangan, ay grabe. Lalo na kung nakasabingit ng kamatayan. No? Nasabingit ka na ng kamatayan, ang dali-dali mong makagawa ng mga promises. But yet, kapatid, kumusta? Did you fulfill? No? How many times ka na ba, kapatid, na nag-promise na sa Diyos? Did you fulfill what you promised to God? Alam mo? Kaya nga naman pala, no? Kaya naman pala, kahit anong gagawin natin, no? Kahit anong gagawin natin, hindi tayo i-bless ni God. Hindi ka i-bless ni God. Alam mo kung bakit? Ang dali-dali mong makagawa ng mga promises. But yet, wala kang plano na tutuparin. Hello? Diba? But you know what? Kung titingnan mo gikan sa Mateo chapter 1, 1 to 17, although how many years? Thousands of years, no? Thousands of years, kapatid. But yet, God never forget what He promises to the nation of Israel. No, blessed morning, no? Blessed evening, no? Kay Sis Junalyn Cambal, Jo, blessed evening ka with that. Thank you for watching, Jo.
ang tangkad-tangkad na pala ni Christy, no? Ang gwapo din yan. Dito sila kapo nagsimba. No? So, blessed evening ni Jonathan Kambal, Sis Brinyo, all the way from Bantayan Island. Santa Fe ba yun? Santa Fe. No, saan pa kayo ba? Ano galing natin ito? Kaya ito, a promise keeper God. No? The promise mo that what he promised to his people, he fulfilled it. Naman niya eh. No? Kumaga, hindi nyo nga kusa lang kundi, kanang itong naabitay gina. No? Kanang itong naabitaw siya, kanang, ginatawa, ang ginatrace up ba, nga tinuod ba, nga kinisiya, hello. Di ba? Muna kung titi mo kapatid, He is a promise keeper God. What God promised to you, He will fulfill that. No? He will fulfill that. Even though a little things, a little promise to you, God will fulfill what He promised to you. And you know what? Hello? And you know what, kapatid? Every promises in the Bible, take note. Every promises in the Bible are all yours. Every promise in the Bible are all yours. Kapatid. Grabe, no? Tanan nga gisaad, tanan nga mga saad. Tanan nga mga saad nga naa sa Biblia igsoon, hello. Whatever promises that is in the Bible are all yours. Call unto me and I will be, and show thee the great and mighty which don't know it. So blessed no, sir, ay kay brother Orlando Moyel from Puro Cristambungon, no, kay Brad Lopi Mantos, blessed evening, no, kay Gia Pod, o kay Jasmine, no, so blessed evening kanyong tanan diya. Thank you for watching. Kapatid, basa sa Biblia. Basa sa Biblia. Every promise in the Bible are yours. Call unto me and I will answer thee and show thee the great and mighty things which thou knowest not. Tawgon mo kung ako magapatalingog kanimo, magapakitag dagko nga mga butan, nga sukad, wala pa ni mo na ibaluan. Wow, mani promise sa Diyos. During election, daghan kay mga pastor. Hello. But what did me? Akong gitimanan. Lord, gusto ko. Hindi naman sa ano, pero I will never trust a promise to a man. Mapakis ang tawag zone. But God, never. Hello. Maghanap ka, magbasa ka sa Bible. Basahin mo. Basaha ang tanan nga naa sa Biblia igsoon. And every promises in the Bible are all yours. Lahat sa'yo yan. Imo na igsoon. Pinangga kas Ginoo. When God promise you, He will fulfill that. No? Pag ang Diyos kapatid, no? Kung ang Diyos kapatid magsaad siya sa imo, no? Kung ang Diyos magsaad sa imo igsuon, wala siya plano igsuon nga kana bitong ipakyahon, no? Wala siya plano igsuon nga ipakyahon, but every time He promised to you, He will fulfill at whatever the cost, whatever kana bitong magbabag. Hello? Wala pwede mo babag. When God promises you, no one can stop. Hello? When God promises you, yeah. When God promises you, no one. Okay? No one can hinder. Hello? Muna ang pinakanindot igsoon.
Once ang Dios gani magsaad nimo, ay wala junay wa ginay ingod nga kanang pakyason kanig soon, no? Wala junay nga pakya sa tanan nga mga saad nimo. Maningon maningon ba nga kasaligan, maningon nga wala koy lain nga saligan. Wala koy laing saligan diri sa butan, only God. Hello. No, blessed evening, no, kay Honorable First Counselor. Wow, glory to God, no, kay Sir Michael G. Prigo. No? Sir Michael G. Prigo, blessed evening. Thank you for watching. Glory to God. Salamat gid sa Ginoo. You are number one. O, di ba? Number ka sa puso ng mga tao, ng San Remio. Glory to God. I decree and declare, no, Sir Michael G. Prigo, sir. Sir Michael G. Prigo, Honorable Michael G. Prigo, sir. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life abundantly in Jesus' name. Sickness, diseases, failure, defeat, problem, worries are not your portion in Jesus' name. But good health, good wealth, prosperous life, victorious life, peaceful life, wealthy life, healthy life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you abundantly in Jesus' name. Whatever challenges, whatever circumstances you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror. You are always victorious. Si Satanas lang ang pildero, sir. Si Satanas lang ang pildero, si Satanas lang ang masakiton, dili ikaw, in Jesus' name. Okay, so, when God promised, He will fulfill. Imagine, nagsaad siya sa Genesis chapter 3 verse, Genesis chapter 3 verse 15, the Word of God says, no? Nagsaad siya, Redeemer. He promised a Redeemer, no? He promised a Redeemer. Genesis chapter 3 verse 15. Hello. And He will fulfill. Diba? Maningon. Ayaw paglaom sa saad sa tao, kay masakitan ka. But salig ka sa Dios. Only God ang imong saligan. Only ang promise sa Dios maura jud ang imong saligan igsuon, because God never fail. No, blessed evening, no, kay Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am. Blessed evening, ma'am. Then, no, kita ko yung nangyayari kay nanay, but ilang taon ba yun si nanay? No, natutulog lang eh. Natutulog lang, parang ano din, na nanay ng, lola ng bayaw ko ba? Tama ba yan? Lola ng bayaw ko. Yun siya matulog na ko. So, natulog siya Lunes, wala na siya kamata. Pero naginawa pa. Muinom pa, mukaon pa, Muinom pa og ka ng juice, no? And then, hangtod, siya matutod Bernis, pagka Sabado, wala, nagid daluyan, nagid siya. No? Pero maninindot ba nga, kanmitang point nga ala, no? Ilang taon na yon? Kita ka makabot ang atong edad. But glory to God, kay Kristano siya anak sa Ginoo. Glory to God. He is with the Creator. Now, blessed evening, no, kay Ma'am Rosela de la Cruz, ma'am. Ma'am, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in all aspects of life abundantly in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, joyful life, wealthy life, healthy life are your portion in Jesus' name. Sickness, diseases, failure, defeat, problem, worries are not your portion. Si Satanas lang ang problematic, dili ikaw. Si Satanas lang ang masakiton, dili ikaw. Okay? Glory to God. Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am. God bless po sa iyo. Okay, so on. Muna ko nimong sabton kung atong tanong pagayo. He is a promise keeper God. No? Siya ang Dios igsoon nga motuman gyud sa iyang saad dinhi nato. Many times nata nga nagsaad sa Dios failure, but never a single seconds that God leave us, forget us. No? Nanuman.
hindi mo alam, no? Hindi mo namamalayan that every according to the doctor, in 1 minute siyam na bisis kang humihinga. Hindi mo na malalaya, hindi mo na malayan yung puso mo. Ano na po? Ano saan itawag na pitik-pitik? Your heart is beating every seconds. It means walay panahon nga ang Dios nagabiya nimo. Walay segundo nga ang Dios nagabiya nimo. Walay segundo nga ang Dios gibiyaan ka, gikalimtan ka, but every seconds, hello, God always forget you. Walay segundo ang Dios nakalimot nimo. Walay segundo nga ang Dios nibiya nimo. Because mauna ang atong Dios. Mauna ang imong Ginoo, ang akong Ginoo igsuon. Hello. Diba? Muna yung pasalamat ko. I'm so blessed. I'm so blessed, mga kapatid, na giluwas ko sa Ginoo. Hello. I'm so blessed nga wala ko gikalimtan pagpukaw sa Dios. I'm so blessed that kahit na how many times I feel, how many times I commit sin intentionally, but yet God never stop loving me. Hello. Di ba? Pasalamatan nato sa Ginoo. Kay ang Dios yung ginalagaran, dili gid makalimot nimo. Usay magmaymay tas Ginoo, Lord, ngano man ni. Pero pag abot sa panahon, wow. Lord, sa mata. Dahil kung hindi yun nangyayari sa akin, ano ako ngayon? Kung hindi yun nangyayari sa akin, ano ako ngayon? Hello. Diba? Muna ang pinakanindot nato igsuon. Muna ang pinakanindot nato igsuon. Nya. Musay baya? Grabe pa ta ka-demanding. Grabe ta ka-demanding. Lord, kung ano makita mo sa kapitbahay mo, dapat mayroon ka din. Nagyatar bagay sa Ginoo. Di ba? Lord, tagay ko na siya, hindi pa ito mo. Ikaw, ano ito? Hindi palit ko. No. Since may cellphone ka, since nag-account ka ng cellphone, ilang bisis ka na ba nagpalit-palit ng cellphone? Ilang cellphone na kaya dumaan sa kamay mo? Ang tanong, needful ba yan? Hello? Hindi ka man mamatay pag walang cellphone. Di ba? Pero gulat ka. Damit mo ilang bisis. Ilang piraso yung damit mo. Yung cellphone mo, ilang piraso na ba mula nagka-cellphone ka? Ilang, kano bang, ilang biyahe ka na ba? Ilang lugar na ba ang napupuntahan mo? No? Ilang lugar na ba ang napupuntahan mo? Bakit hanggang buhay ka pa rin? Bakit hanggang buhay ka pa rin? Di ba? Ilang bisis kang nagkamali sa Diyos? Ilang bisis kang nagkasala sa Diyos? Hello? Ang tanong, bakit nga andyan ka pa, buhay ka pa? Hello? Ang damit mo, ang ganda. Nagpapariban ka pa. Nagpapakulay ka pa ng buhok. Nagpapalinis ka pa ng ngipin. Ay, grabe, ang ganda. Tapos yung pagkain mo, lechon. Dati, gulay-gulay lang. Ngayon, ay, dati ako, kapatid, para bang birthday ko na pag makaulam ako ng tinapa. Ng sardinas. Pag may sardinas, basta ay sarap-sarap ng kain ko ba, para bang birthday ko na. Kasi may sardinas. Dati, pag may classmate kasi mayaman eh. Kumakain siya ng apple, pwede patikim. Ano bang sarap ng apple? Parang foam lang eh. Para bang, napakayaman ko na. Napakaswerte ko na dati pag makakain ako ng apple ngayon, agoy. Tag 100. Kaya na eh. Lechon, ay grabe. Muna kung titingnan mo kapatid,
Never a single seconds that God leaves you. Hello. We are so demanding. Lord, 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 give me that, give me that. Every time mag-pray tayo, grabe tayo, hingi tayo ng hingi. Lord, give me that. Every time mag-pray tayo, you are so demanding. We are so demanding, Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, good health. Grabe. Pero pag gisingin ka ng Panginoon, alas 12 ng ating gabi, okay, gising ka. Pray ka. Lord, maya na lang. Sige, basa ka. Gising ka na. Gising na ka. Gising ka na. Kahit na alas 5 na, gising ka na. Magbasa ka ng Bible. Pwede maya. Hello. Sa Domingo nga, parang musimba ka o hindi? Anong oras ka gumising? Tapos pero pag humingi ka sa Panginoon, gusto pagdilat ng mata, andyan agad. Kaya alam mo, kahit na ganun tayo, kahit na ganun tayo, God's love for me is unfathomable. Hindi ko maiintindihan bakit yung tao na yan, sobrang pasaway, adik, ba't hindi pa yan? Ba't hindi pa namatay? Bakit? Diba? Minsan naiinis tayo sa tao. Bakit yung tao na yan? Minsan ganun ako eh. Lord, bakit ang tigas-tigas ng ulo niyan? Bakit hindi pa yan namatay? Bakit? Sabi ng Panginoon, kung ako kagaya mo, buhay ka pa kaya ngayon? Diba? Kung ako ba kagaya mo? Kung yung pagdiman mo yan, yung bakit hinayaang mabuhay yung tao na yan? Bakit ang tagas-tigas ng ulo? Sinaktan na nga ako. Talagang, Lord, bakit? Alam mo, minsan, ginaganon ko rin yung Panginoon eh. Dati, Lord, bakit buhay punta? Pero nung nahimasmasan ako, sabi ng Diyos, ngayon, every time magkasala ka, kung ganun ako sa'yo, dito ka pa kaya ngayon? Di ba? Kaya, walay rason nga magluya-luya ko sa Ginoo. Walang rason na ka nabitawang, Lord, ayoko na. Hello? At saka yung pinag-ayawan natin, laking tulong yun sa atin eh. Mga problema, doon tayo lumalakas. Doon tayo nagiging powerful, doon tayo nag-increase yung anointing natin because of that problem, because of that attack of Satan sa buhay mo. Dahil minsan nagmurmur ka pa. Ito pala. Lord, salamat sa lahat ng mga pagsubok, persecution, mga heartache, kasi doon pala tayo lumalago. Doon pala tayo lumalakas. Doon pala makikita ng mga tao na ano ang Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa atin. At doon pala lumalakas yung anointing natin, mga kapatid. Because God never a single seconds that God leaves you. No? Never a single seconds na iniwan ka ng Panginoon. All things work together for good. Kung may nangyayari, doon ka pinatibay ng Panginoon. Minsan masasaktan ka sa tao, yung tao na yan. Kasi minsan grabe na ang pagsalig, grabe na ang pagtiwala natin sa tao na yan. Hindi na sa Diyos. Ang Diyos ayaw ng ganun. Ayaw ng Diyos na magtiwala ka sa tao na yan. Gusto ng Diyos, siya lang sa Kanya ka lang magtiwala kasi He will never leave you nor forsake you. Kaya nga minsan kuhanin yung tao na yan sa'yo kasi ayaw niya na masaktan ka sa bandang huli. Hindi lang sa bandang huli, kundi ayaw na masaktan ka. Mahal na mahal ka niya Iiyak tayo, Lord, bakit ganun? Hello?
God is a faithful God. God never leave us. What He promised to you, He will fulfill. Just read the Bible. Every promises in the Bible you read are all yours. Every promise in the Bible that you read are all yours. Claim that. Claim that. Declares that. Lord, all the promises in the Bible are mine. Hello. Call unto me and I will answer thee and show thee the great and mighty things which thou knowest not. Lord, I decree that you will answer me and show me the great and mighty things which thou knowest not. Lord of God says, come unto me all ye worry and are heavy laden. Lord, that is mine. No weapon from us against me shall prosper. Lord, that is mine. If God is with us, who will be against us? Lord, that is mine. You are more than conqueror. Lord, you are, that is mine. Take note. Pag ang Diyos kapatid ang nangako sa'yo, talagang paniwalaan mo. If you ask, Lord, give me 1,000,000. Lord, give me 1,000 souls. 1,000 congregation. If you pray and believe, be prepared because the answer of your prayers are coming to you. Hello? Glory to God. Glory to God, MOTLGC. No? Ang MOTLGC kapatid, we have now 2 services. Morning service and evening service. We have a live 7 a.m. to 8 p.m. to 8 a.m. Then 7 p.m. to 8 p.m. May training din tayo every Saturday. May soul winning tayo every Wednesday. May may street preaching tayo. 2 area. May live tayo. Worldwide. Tingnan natin yung, ilan ba viewers natin ngayon? No, ilan ba viewers natin? Mayroon ba? Kita ba? Kasi hindi ko makita dito eh. No, ilan bang viewers natin ngayon? Sige nga, titingnan ko lang. Hello, ang viewers natin, hindi lang. Kanina may nag-chat sa akin eh. Okay, 49 share. Hindi ko man alam kung ilang... Ilang viewers na ba tayo? Hello. Kanina may nag-chat sa akin, Tagayuganda. Hindu daw siya. Are you a Christian? So no, I am Hindu, but I am listening to your broadcast. I try to understand your word, but I cannot. Di ba? And then I say to him, just comment in our comment section so that I know you. I recognize you so that I will speak English Tagalog. Diba? Grabe. Glory to God. So I decree and declare every Sunday, twice or thrice services meron tayo. Morning, afternoon, and evening. And glory to God, every day, may simba, may service tayo. May services tayo. Every session, every services, 1,000 souls. 1,000 souls are being healed in Jesus. They came to the MOTLGC church sickly, having disease, and they went out, they went home. They are all healed in Jesus' name. I declare and declare, daming ambulansya ang pumaparada rito. May mga masakiton dinadala dito sa MOTLGC. Glory to God, glory to God. May mga naka-wheelchair, may mga nakasaklay. May mga ambulansya. Glory to God. Because I believe
Because God promised me, you will never be the same again. I will use you more than what you think. Ganun ka rin. Hindi pwede na buhay ka. Tapos yung bunga mo isa lang. Nakakita ka ng mangga? Isang butulan ng mangga, pag ito ay namunga, isang prutas lang ba? Hindi. As long as it lives millions ang bunga. Ganun ka rin. Because as long as God is alive, I will be prosperous in all aspect of my life. And also you. Importante lang kapatid, always remember that our God is a promise keeper. What He promised to me, He will do it. Be faithful. Continue to serve God. Then, He will bless you more than what you think. God will use me more than Apostle Paul, more than David, more than Moses, more than Daniel, more than Solomon. Why? Because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in my body. John chapter 14 verse 23, God the Father, God the Son dwells in my body. Therefore, whatever I will do, God will make it prosperous. Only Satan is masakiton. Si Satanas lang ang masakiton. Si Satanas lang ang pildero. Si Satanas lang ang problematic. Si Satanas lang kanunay gaka-problema, gaka-balaka. But me, hello. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I've got a gold one at purest gold. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we will never grow old. And someday and there we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. O, diba? Whatever God promised to you, He will fulfill that. Isa lang kabataan nindot. Unsa ang gipromise nimo sa Dios, buhata. Buhata. Because God never leave you nor forsake you. He will bless me, He will bless you. As long as you live, God wants you to always be abundance, prosperous, victorious, joyful, peaceful, good health, good wealth. Always. Kabala ko on si life nimo? Psalms chapter 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd. I shall not want. That is your testimony. No? Psalms chapter 23. Okay. Psalms chapter 23 verses 1 to 6. Then, ang tingin ng tao sa'yo, dahil binibless ka ng Panginoon, Psalms chapter 1 verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season. His leaf shall wither, what he do shall prosper. Bakit ganun yan sila? Kahit dami ng problema, kumakanta pa. Grabing crisis na. Pero sila, kumakanta, nakasmile pa rin. Always abundant. Dahil that is what God says to you. The Lord is my shepherd, I shall not want. We have a God, promised keeper God.
Hello? Let's pray. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus, His Holy Spirit. Salamat, Father God, sa pulong. Nag-remind ko, Ginoo, that, Lord, Ikaw ang Diyos nga gamanan. Tag-iya sa tanan. Ikaw ang Diyos, Ikaw ginalagaran. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nag-provide sa mga kinanglan. In the name of Jesus. Lord, I decree and declare, Father God, Lord, kay Ma'am Rosila de la Cruz, Father God, in Jesus' name, Lord, heavenly comfort in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you for for comforting her, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, I declare and declare abundant blessings kay Ma'am Rosila, kay Pastor Janet, Lord, kay Pastor Tess, in Jesus' name. Tanan ng mga viewers and listeners, Father Lord, abundant blessings, good health, good wealth, prosperous life, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, all the glory and honor. Lord, sa tanan nga nag-view ni nga live, Father God, nag-share ni nga live, Father God, Lord, I declare and declare abundant blessings to them ang maginahatag ng Father God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, they will never be the same again. They are now free in Christ Jesus. So, whatever sickness and diseases, they are now completely healed and they are now free in the name of Jesus. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ. Most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning. Blessed evening, no, kanatong tanan. Pastor Tess Ramirez, no? Pastor Janet. Then kay Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am, thank you for watching. Ma'am Ida Huyo Adimapi. And then kay Sir Honorable Michael J. Prigo, thank you for watching, sir. Thank you for watching. God bless. See you tomorrow morning, no? 7 to 8 EM. So God bless. God bless. God